Channel gue Alif Kibrana Kenza. Gue tadi baru dapet guys burung lovebird. Sumpah beneran ya. Nih demi Allah tuh warnanya biru guys. Baru dapet demi Allah, gue nggak bohong nih ya. Tuh yang mbak ya tadi dapet ya mbak ya. Iya kan ya. No dapet, kakak saya aja bilang kayak gitu cuy. Dapet tuh guys ya, like dan subscribe karena itu gratis. Oke?